Hingpit na nga nanamilit karong adlaw ang siyam ka morning show sa usa ka morning newscast sa ABS-CBN Regional Lugub sa Nasud. Lagim na dinhi ang pamahaw espesyal nga kanabuntag ninyong nakauban sulod sa 12 ka tuig. Nagapatrol Dinah Diestro. Sugod na kapamilya paminaw ka mo. Pizza 7 sa Abril, tuig 2008, unang niere ang local morning show na pamahaw espesyal sa Northern Mindanao. Pioneer hosts sa programa ang kani mga news reporters nga sila Sheila Joy Labrador, Art Bunok Jr., Maricel Putardo, MORDJ nga si Bernie Pitok-Pitok, PJ De La Peña ug si Nicole Abbas. 45 minutos ang time slot ni ini nga siksik sa impormasyon. Ginahisgutan sab sa programa ang mga issue, ingon man ang pag-feature mapapersonalidad, pagkaon man o lugar. Gibida sab sa programa ang mga bata nga dunay potensyal sa hosting agi sa Bida Kid. Sa mga misunod nga tuig, misamot pa kadaghan ang segment sa programa, sama sa feed na feed at teknik sa pag-ehersisyo, ang maayong bundag at training, kung asa ginasimple ni ini ang mga balaod ni lisod masabtan, ug ang How to Be You, nagka-feature og mga ordinaryong tawo nga dunay extraordinaryong gibuhat para sa pamilya o komunidad. Mga kapamilya, ganito kalimtan niya dili kompleto tong adlaw kung walay Kaganihang buntag, hingpit na nga nanamilit ang programa. Lakip ang laing tulo ka morning shows, ug usa ka morning newscast sa Mindanao, upat sa Visayas. Nanamilit na sab ang mga istasyon sa DYAB Cebu ug DXAB Davao. Dinah Diestro, ABS-CBN News.